ассалому алайкум вардоро, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Умедворам ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. Ҳама каса хуш омадед ба канали Ҳафта Душанбе ва дӯстони азиз дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат зефирора ба навор бигирем. Аз ҷумла зефира аҳо, зефира беҳо, зефира опс, хулас лабои маркази зефира ҳастай. Ва шуморам дастгир кардаем, морам фаромӯш накунед дӯстон. Дастгири сари шумо чи ҳастед? Танҳо лайк мондан ҳастай. хоҳиш зиёда ҳаматон лайкҳоро бизанед, бетараф набошед. Нафарои тол меҳмон ҳастед, хоҳишмандам дар канал подписса кунед ва ҳамин навоша бардорем 500 лайк кунед. ба наздики қисми димша мебурорем. ба ҳам хотир нашо лайк бетараф набошед. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебурӯяд. агар ягон татони ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. навора нок замонда то охираш тамошо кунем, беҳтарин навоштаган иншоалло маҳбубтон мешавад. курсиро бо дӯстони азиз дар рӯи экран мебурӯяд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хонем. бардорои ма инак навори зефироро сар мекунем. либитоло лайкҳои бепула бизанем пабратки нафарои тол меҳмонед хоҳишмандам подписса кунед. ва бардорои ма якам зефираи фурӯшиамон солиш 2004 сол объем мотор ДВД сӯзишвориш бензин газ коробка механика ранг кабуд кузов минивен. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 75000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина состояниш нағзай ҳамаи чӣ дора, ягон корпор надора, ягон мошини арзон боша алишам мешава. вариантора хулосаи гап мебинем. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтарро дарёфт намоед. дуюм зефираи фурӯшимон дӯстони азиз соли 2006 объем мотор ДВД сӯзишвориш бензин коробка автомат ранг боша сиёҳ кузов универсал. мошин бардорои азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархи мошин 70000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ нав кардагиа утилизатсияро ҳам дорад. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. ногуфтанам набардоро ки шумо чӣ намуд мошин лозим мешавад ҳатман дар комментария нависонед ва мо иншоалло дар навори оянда ҷойгир мекунем. марҳамат бардорои азиз, и зефираи навбатимон зефира б 2007 сол объем мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка механика кузов минивен. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 86000 сомон. соҳибаш мегӯяд Opel зефираи б мотор 1.8 бензин газ ки ҳардаш кор мекунад, газаш евро 4 будай. хулоса техосмотр нав солона утилизатсия дора. состоянии мошин хубай, мошин вагон як дастгаштагиай. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо намоед. дӯстони азиз навора идома метаҳем, вали зефираи фурӯшиамон соли 2006 сол объем моторш д сӯзишвориш бензин коробка бошад механика ранг сервиси кузов минивен. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 85000 сомон. соҳиби мошин мегӯяд мошин состояниш тозай, вагон полни наворот хулоса опс фул. анабардорои ма мошинча лабои наворота дора. двигатель 100%, бесключевой доступ, старт-стоп, датчик дождя, датчик света, спорт режим, обогрев сидений, мультирул, автопилот, фаро лупа ҳастай, парктроник, панорама, монитор андроид, кондитсионер кор мекунад, шини 90%, утилизатсия дора, техосмотр ва тонировкарам дора. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. дӯстон марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бардоро панҷум зефираи фурӯшиамон солиш 2006 объем моториш 1.9 сӯзишвориш дизел коробка механика ранг мокри асфалт кузов минивен. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 60900 сомон. соҳиби мошин қайд кардагиа ки мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. техосмотр дора, утилизатсияам дора, мотор коробка зур, ягон кор надора. мошин мегӯяд сирошам фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳастед. дӯстони азиз, марҳамат дар тамос шавед. ногуфтанам набардоро рақамҳои ватсаама дар рӯи навор мемонам. агар ягон татон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем.
خب دوستان عزیز، ششم زفیرای فروشی همان سال بریشش 2006 سال، ابیو موتورش یک نای، سوزش فروش دیزل، کاروکام مکانیکا، کوزوف مینیون. ماشین بارداری عزیز قرار دارد در شهر خوجان. نرخ ماشین 62000 سومون. صاحبش میگه ماشین در حالت بهترین قرار داره. موتور سواد برای این کار میکنه. کراسکر ردنو یگان کار پر نداره. ماشین سروش هم فروخته میشود. رقمای صاحبش در روی نوار هست. بارداری عزیز مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دریافت نمایید. شهربچه‌ها نوار ادامه می‌دیم و نکته که در این مومنت به حد دستگیرتون شدگی خواهش برادران میکنم احمد که لایک رو بزنید باردار ما را دستگیری کنید نفرای طول میمونید خواهش مندم پادپیس کنید ان شاء الله ما را باردار در خدمت شما هستیم و باردار زفیر نوبتی همان سالش 2000 سال ابی موتور یگاشتای سوزش فروش بنزین و گاز کاروبکا مکانیکا ران سرویسی کوزوف مینیون. ماشین باردار عزیز قرار داره در شهر خوجان. نرخ ماشین 61500 سومون. صاحبش میگه ماشین زورای سواد برای این کار میکنه. کوزوف سوز کاندیشنر یخ کم ترک ماشین چه مالیانی کار داره. انا یگان سومش هم میگذره میگه خلاصه ماشین برای گشتن بهترین راسخود ندارد. خدمات اوتیلیزیسی هست تا سال 2026 کم ترک سودا می شود. سودا در بالای کاپوت می شود. رقم‌های صاحبش در روی نوار موندگی بارداری ما مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دریافت نمایید. خب بارداری عزیز این زفیر نوبتی همون سال بریشش 2001 سال است. ابیو موتورش یگاشته سوزش فروش بنزین کاروبکا مکانیکا رنگ سیاه کوزوفش باشه اونیورسال. ماشین دوستان عزیز قرار داره در شهر خوجان. نرخ ماشین 68500 سومون. صاحبش میگه ماشین ساده کوزوف 100% داکمنت 100. رقمای صاحبش در روی نوار میبره مرحمت زنگ زنید و قطعیت سودا کنید. خب بچه‌ها چند هم زفیر نوبتی همان سالش 2002 سال ابیو موتور 16 سوزش فروش بنزین کاروبکا مکانیکا رنگ سرویسی کوزوف سدان. ماشین دوستان عزیز قرار داره در شهر بختر یعنی قرغان. نرخ ماشین 58000 سومون. صاحبش میگه سروش ماشین فروخته میشود. کسی اسپید کرد اوش شود داکمنت اوتیلیزیسا دارد. رقم‌های صاحبش در روی نوار میبره بارداری عزیز مرحمت خواهشمند باشه زنگ زنید و معلومات یعنی رو دریافت نمایید. خب دوستان عزیز نوار ادامه میدیم. نوار نوک زمانه تا آخرش تماشا کنیم. بهترین نوار شگه ان شاء الله معقولتون میشود. زیاده است 12 تا زفیر نوار کردگیم. ان شاء الله که نرخشون هم معقولتون میشود و حتما لایک رو زنید. این زفیر نوبتیمون باشه باردارو سالش 2006 ابیو موتورش یگنه 16 کاروبکا مکانیکا باردارو رنگ زلاتیسی کوزوف مینیون سوزش فروش دیزل. ماشین دوستان عزیز قرار داره در شهر خوجان یعنی شهر خوجان. نرخش 75000 سومون. صاحبش میگه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. زدگی جوش نسته موتور یگنه 16 лобовой блик стар стоп отпечатка панорама баллонош нав техосмотр 10 моҳ дигар муҳлат дора плюс утилизатсия ҳам дора. варианти алишира мега ҳастай мақсад вариантҳоро пешниҳод намоед. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. бардоро марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт кунед. خب بارداری عزیز 11 زفیر فروشی همان سال بریشش 2001 سال ابیو موتورش یگاشتای سوزش فروش بنزین خالی کاروبکا مکانیکا رنگ سیاه کوزوف اونیورسال. ماشین بارداری عزیز قرار داره در شهر خوجان. نرخ ماشین 68500 سومون. صاحبش میگه ماشین کوزوفش ساده داکمنت 100%. خلاص همش قاعده دیگه چیت میفوره. رقمای صاحبش بارداری عزیز در روی نوار میمونه مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دریافت کنید. نرخش 68500 سومون. بارداری عزیز اخیران زفیر فروشی همان در نوار امروزه سالش 2009 سال ابیو موتور یگاشت سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا مکانیکا رنگ سرویسی کوزوف مینیون پرابگش 280000 کیلومتر. ماشین دوستان عزیز قرار داره در شهر خوجان. نرخ ماشین 89000 سومون. صاحبش میگه زفیر ب موتور یگاشت دوانوسا 100% کاروبکا مکانیکا 100% ходовой 100 пробег родной краска заводской алишин несе савдо дар назди мошин мешава. мега дӯстони азиз рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагӣ марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. хоб бардори азиз ба ҳамаи навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли дар вақта дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунем бардоро
ҳатман лайкро бизанед, дар канал подписаться кунед, зангулаи канала пахш кунед ки шутобаи ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. ва нафароне ки моро то охира тамошо кардан дар комментария даромада 3 тонна ҳазер кунед ва мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. Ногуфта намуна бародари азиз ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. Агар ягон татони ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чинавон молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотҳояшро дар ватсаи мо равон кунед. Иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. боқии дӯстони азиз дар паноҳи Алло бошед. навори инаваш дад кунед. хайр.